नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। बहुत दिनों बाद एक गाना आपके समक्ष लाई हूँ, आप सबके समक्ष, क्योंकि बहुत दिनों से गा नहीं पा रही थी। ये है गाना जुबिंदा का। बहुत ही अच्छा गाना है, आप सबको पसंद होगा ये गाना। मैं बहुत दिनों से गाऊंगी सोच रही थी, लेकिन ना गा नहीं पा रही, तो आज मौका मिला है मुझे गाने का, तो आज गाने वाली। तो कैसा होता है आप लोग बताइएगा। ये तो वैसे जुबिंदा का जैसे गाने का तो कोई भी नहीं सकता। जुबिंदा के वॉइस में गाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं मेरे वॉइस में गा रही हूँ, कैसा लगता है आप तो बताइएगा। ला 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 মায়াবিনী রাতে বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহিয়া কোনো তুমি যে মোৰ সকন মন নিয়ৰৰে চেঁচাটো পাল নামি অহা ৰ'দৰে নাম মোৰ দেহৰ প্ৰতি পোহৰ ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহুদিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু মায়াবিনী রাতে বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহিয়ার কোনো প্রতিঘরতর প্রভাতী ঘরে কব তোমাকে মোর কথা প্রতি মেঘালি নিশা জনে কব তোমাকে মোর ব্যথা ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহুদিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকু